সভায় অবশেষে মণিপুর নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি জানান, এ বিষয়ে সংসদে আলোচনার জন্য আমি প্রস্তুত। আমি বিরোধী দলকে এই ইস্যুতে আলোচনার অনুমতি দেওয়ার অনুরোধ করছি। মণিপুর ইস্যুতে এই স্পর্শকাতর বিষয়ে দেশের সত্য জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। मेरा विपक्ष के सभी सम्मानीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर काफी सदस्यों ने, सत्ताधारी दल के और विपक्ष के दोनों ओर के सदस्य ने चर्चा की मांग की है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष क्यों चर्चा करने देना नहीं चाहता। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे और इस महत्वपूर्ण मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। মণিপুর কাণ্ড নিয়ে এবার বিরোধীদের বিক্ষোভে সোমবার উত্তাল হয়ে উঠল লোকসভা ও রাজ্যসভার বাদল অধিবেশন। এদিন প্রথম থেকে বিরোধীদের বিক্ষোভের জেরে দফায় দফায় দুই সভার কাজকর্ম স্থগিত হয়ে যায়। তবে এদিন ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ প্রদর্শনের কারণে রাজ্যসভা থেকে চলতি অধিবেশনের জন্য সাসপেন্ড করে দেওয়া হয় আম আদমি পার্টির সাংসদ সঞ্জয় সিংকে। এদিন কার্যত আপ সাংসদকে পাঁচকলা করে রাজ্যসভা থেকে বাইরে বের করে দেওয়ার ছবিও ধরা পড়েছে। ইতিমধ্যে সেই ভিডিও ভাইরাল। তবে তাকে সাসপেন্ড করলেও নরেন্দ্র মোদী সরকারের বিরুদ্ধে তিনি যে সংসদের বাইরে বিক্ষোভ প্রদর্শনে সামিল হবেন তা জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। এদিন বিরোধীদের হই হট্টগোলের জেরে মুলতবি হয়ে যায় অধিবেশন। যে বিষয়টি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি, মণিপুর কাণ্ডে ইতিমধ্যে রাজ্য রাজনীতি উত্তাল। রাজ্যসভা থেকে সেই জন্য সাসপেন্ড আজ আপ সাংসদ সঞ্জয় সিং। চলতি অধিবেশন থেকে সাসপেন্ড হলেও সংসদের বাইরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করবেন সঞ্জয় সিং, যা তিনি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন। মণিপুর কাণ্ডে বিরোধীদের বিক্ষোভে উত্তাল বাদল অধিবেশন। মণিপুর কাণ্ডে বিরোধীদের বিক্ষোভে উত্তাল সংসদ। রাজ্যসভা থেকে সাসপেন্ড আপ সাংসদ সঞ্জয় সিং। রাজ্যসভা থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছে তাকে ইতিমধ্যেই। মণিপুর কাণ্ডে বিরোধীদের উত্তাল পরিস্থিতি সংসদের বাইরে এবং সংসদ স্থলে। চলতি অধিবেশন থেকে সাসপেন্ড হলেও সংসদের বাইরে বিক্ষোভ জারি। মণিপুর কাণ্ডে বিরোধীদের বিক্ষোভে উত্তাল বাদল অধিবেশন। মণিপুরের আজ রাজধানীতে ইন্ডিয়া ফর মণিপুর স্লোগান তুলে সোমবার সংসদের বাইরে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে ধর্নায় বসে বিরোধী জোট। মণিপুর ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রী বিবৃতির দাবি তুলে আজ সকাল থেকেই চাপ বাড়ায় বিরোধী শিবির। এদিন অধিবেশনের শুরুতেই সংসদ ভবনের বাইরে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে ধর্না দেয় ইন্ডিয়া জোটের শরিকরা। ধর্নায় উপস্থিত ছিল তৃণমূল কংগ্রেস, আপ, সিপিএম সহ বিরোধী দলগুলি। এদিন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সহ দলের প্রায় সব সাংসদকেই দেখা গেল হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে স্লোগান তুলতে। মণিপুরের পরিস্থিতি নিয়েই সরব তারা। এই বিষয়ে কি বলছেন ইন্ডিয়া জোটের শরিকরা, শোনাবো। आज भी बंगाल में करीबन 20 लाख लोगों की आवाज की पैसा रोक के रखी गई है और ये 1500 करोड़ रुपए खर्चा करके जो आपने सदन बनाया, वो सदन में आप बात ही नहीं करना चाहते हो, आप चर्चा ही नहीं चाहते हो और एक तरफा कोई कुछ नहीं होता है। और ये जो एक प्रयास चल रहा है कि मणिपुर से अटेंशन डाइवर्ट करके राजस्थान, छत्तीसगढ़ या बंगाल पे वो अटेंशन डाइवर्ट करके ले जाए, मैं बस इतना ही कहूंगा कि बंगाल में 3 महीना से इंटरनेट चल रही है। बंगाल में स्थिति स्वाभाविक है। आपको अगर लगता है कि बंगाल में स्थिति खराब है और मणिपुर में बेहतर है, अब मणिपुर में इंटरनेट चलवा दो। लेट्स रिस्टोर द इंटरनेट सर्विसेज इन मणिपुर। गवर्नमेंट को कौन मना करेगा? यही तो डबल इंजन सरकार है भाई। सिंगल इंजन सरकार में प्रदेशों में नेट चल रही है और डबल इंजन सरकारों में प्रदेश में नेट 3 महीना से बंद है। This is a testament to the fact that how incompetent, inefficient the double engine BJP government is. आ गए मणिपुर में
जो घटना घटी है, 100 से ज़्यादा लोगों का मौत हुआ। Women are openly being paraded naked. They are being gang raped. ये सब का खिलाफ हम आवाज देंगे। लेकिन आप लोग ये कह रहे हैं कि संसद में सरकार जो है बात करना चाहिए, सरकार तो बात करने के लिए तैयार नहीं, आप तो सरकार का बात बोल रहे हैं, हम क्या जवाब देंगे? हम कह रहे हैं, हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री रह के बयान दे और जवाब दे मणिपुर पर। ये आज प्रोटेस्ट किया बीजेपी ने और ये कहा कि बीजेपी क्या बोला? बंगाल में जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो, बीजेपी का काम ही तो है फॉल्स नैरेटिव फैलाना। अत्याचार को लेकर क्या? बंगाल में कुछ अत्याचार नहीं हुआ। आप कह रहे बंगाल शांत है। बंगाल शांत है एकदम। सर, आप टीएमसी के सीनियर लीडर और आप कह रहे बंगाल बिल्कुल शांत है। नहीं, आपको इधर का सवाल तो मैं जवाब ही दूंगा। मैं कह रहा हूँ कि पंचायत चुनाव में बीजेपी को बड़ा भारी हुआ और इसलिए हम लोग देखते हैं कि बीजेपी इसको हार को कवर अप करने के लिए कई बातें बोल रहे हैं। आज आप लोग क्या मांग करेंगे अगर इंडिया मणिपुर का चर्चा हो प्रधानमंत्री रह के। हमारा बराबर एक ही है। शुरू के दिन हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि ये मणिपुर की जो गंभीर मुद्दे, मणिपुर जो गंभीर हालत, इसको मद्देनजर प्राइम मिनिस्टर साहब आके सदन के अंदर बयान पेश करें। सदन चलते वक्त सदन की बाहर कोई मतलब बयान देना ये शोभनीय नहीं लगते। ये मतलब पार्लियामेंट्री जो हमारे रिवाज है, ये रिवाज के खिलाफ। तो मोदी जी बाहर नहीं, जब सदन चल रहे सदन के अंदर आके मणिपुर के मुद्दे पे वो अपना बयान पेश करे। उसके साथ उनको और कुछ लगे वो भी दे, लेकिन मणिपुर के मुद्दे पे हम सदन के अंदर बयान पेश करना चाहते हैं, क्योंकि ये घुमा फिरा के इनको लघु करने के लिए कोशिश किए जा रहे हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ, बुलॉक और हिलॉक को एक साथ मत जोड़ देने का कोशिश करो। वी शुड नॉट इक्वेट बुलॉक विथ हिलॉक। चर्चा करें, हम भी तैयार है। आओ, प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट करो। आप बाहर प्रेस करते हो, अंदर करने में क्या गया है? हाँ, ये कर्टसी डिमांड है कि 140 करोड़ का नेता अगर बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि अंदर बैठे हैं, तो आप पहले यहाँ पर स्टेटमेंट दो, उस पर चर्चा होने दो, उसके बाद में हम लोग एक निर्णय लेंगे किस ढंग का इसको कैसा करना, ये चलेगा। শুনে ইতিমধ্যেই কিন্তু রাজ্য রাজনীতি তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে। দেশের প্রত্যেকটি বিরোধী থেকে শাসক সবাই একই জায়গাতেই স্ট্যান্ড পয়েন্টে দাঁড়িয়ে রয়েছে মণিপুর ইস্যু, যা নিয়ে ইতিমধ্যেই বাদল অধিবেশন ঘিরে একাধিক তরজা তুঙ্গে হয়ে রয়েছে। যেখানে বিরোধী দলরা বলছে মণিপুর ইস্যু নিয়ে কেন নির্বাক এখনো পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, যা নিয়ে সকাল থেকেই আমরা দেখিয়েছি এখনো পর্যন্ত এই বিষয় নিয়ে একটু বিস্তারিত কথা বলবো, জানার চেষ্টা করব ঠিক বিরোধী দলনেতাদের এই বিষয়ে স্ট্যান্ড পয়েন্টটা কোথায়। নমস্কার রাহুল বাবু, আপনাকে স্বাগত ট্রাইব টিভিতে। আপনাকে প্রথম যে প্রশ্নটা আপনাকে করব, মূলত বাদল অধিবেশন ঘিরে একাধিক তরজা তৈরি হয়ে আছে। অধিবেশনের বাইরে বিরোধী দল অর্থাৎ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সরাসরি বলছে রাজস্থান, ছত্তিশগড় এবং বাংলা নিয়ে আপাতত আলোচনা না করে মণিপুর নিয়ে আলোচনা করা উচিত। একাধারে যদি এই জিনিসটা দেখি, আরেকটা জিনিস যেটা দেখা যাচ্ছে, তিনি বলছেন যে বাংলার পরিস্থিতি যদি এতটাই ভয়াবহ হয় তাহলে নেট কানেকশন কেন এখনো পর্যন্ত বন্ধ করা হয়নি, কি বলবেন রাহুল বাবু? দেখুন, বিষয় হচ্ছে যে তৃণমূল কংগ্রেস প্রথম থেকেই চাইছে যে একটা কোনো ইস্যু এমন আসুক যাতে পশ্চিমবাংলায় ওদের ভোট লুট থেকে শুরু করে চরম দুর্নীতি সমস্ত কাহিনী যাতে ধামাচাপা পড়ে যায়। নিজেরা অনেক চেষ্টা করলো, এখন নানাভাবে বিজেপিকে দোষ দেওয়ার চেষ্টা চলছে যে কেন বিজেপি বা স্পিকার কেন এই রাজ্যে মণিপুরের আলোচনা দিচ্ছে না। রাহুল বাবু আপনাকে একটু আটকাবো, রাহুল বাবু আপনাকে একটু আপনার কাছ থেকে সময় চেয়ে নেবো। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আজ ঠিক কি বলেছেন একবার সেই দিকটা একটু শোনাবো, আপনাকে একটু নজর রাখবো। आज भी बंगाल में करीबन 20 लाख लोगों की आवाज की पैसा रोक के रखी गई है
और ये 1500 करोड़ रुपए खर्चा करके जो आपने सदन बनाया, वो सदन में आप बात ही नहीं करना चाहते हो, आप चर्चा ही नहीं चाहते हो, और एक तरफा कोई कुछ नहीं होता है। और ये जो एक प्रयास चल रहा है कि मणिपुर से अटेंशन डाइवर्ट करके राजस्थान, छत्तीसगढ़ या बंगाल पे वो अटेंशन डाइवर्ट करके ले जाए, मैं बस इतना ही कहूंगा कि भाई बंगाल में 3 महीना से इंटरनेट चल रही है, बंगाल में स्थिति स्वाभाविक है। आपको अगर लगता है कि बंगाल में स्थिति রাহুলবাবু, নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে আমাদের সঙ্গে রয়েছি আমরা, যে বিষয়টা আপনাকে শোনালাম সরাসরি কিন্তু অভিষেক বলছে যে ডাইভার্ট করার চেষ্টা চলছে, কি বলবেন? না, পুরোপুরি পশ্চিম বাংলায় যে সমস্ত ইস্যু আছে যাতে মমতা ব্যানার্জির মুখ পুড়ছে, তৃণমূলের মুখ পুড়ছে, সেই সমস্ত ইস্যু থেকে মানুষের নজর অন্যদিকে ঘোরানোর জন্য অনেক চেষ্টা ওরা করেছে। এখন শেষ পর্যন্ত কোনো চেষ্টায় কোনো ফল না পেয়ে এখন ওরা এই মণিপুর ইস্যুকে সামনে আনতে চাইছে। না রাজুবাবু, শুধুমাত্র তো অভিষেক ব্যানার্জি বা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এটা করছে না, ইন্ডিয়া যে জোট, এই যে জোট, এই সবাই মিলেই তো একই কথা বলছে। রাহুলবাবুর সঙ্গে আমরা কল বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, আমরা আবার চেষ্টা করব এই বিষয়ের দিকে নজর রাখার।